Iparok na yung ulo. Maning kamot mong inyo. Saan naman? Oh, nato sa shop guys. So let's build the 62mm engine build from Cebu City. So let's go guys. So sasalpak natin dito. Ito kay budget. Pero kukunin na natin yung crankcase na pinapuraut natin at saka yung flywheel na pinalighting natin. Let's go! Tara! So ayan guys. So what is it there? So guys, papunta kami sa machine shop guys. So kukunin natin yung flywheel na pinalighting namin. Sir, brother! Let's go! Let's go! Okay, kayo. So nara dito sa Bugo City guys. Oh. Simbahan guys. So nara dito ang machine shop. Barator kay guys sa mga taga dito sa Bugo guys. So barator kay magpa-machine shop dito. So okay ko ni. Ayos kinim trabaho. Ilang piyo-piyo ba? Basta makaila mo ano eh. Andre guys ay. Aray dali ko na dito. Pwede na birihan. Ansa ma'am? Ako ba na ma'am? Ah, platra. Ya, tatabangan niya. Okay ron. So kan ba? Machine shop dito. Bye! Okay na, tay. Muna si Abay Piyo-Piyo bay. So, muna yung tigtornos to ah. Siratong flywheel guys oh. Barato ra kayo dire guys ha. Arera mo pala itin guys. Tara guys oh. Selamat ya guys. Ayos ka guys. Ay. Pero gaan na siya guys. Gaan na siya. Init lang. Fresh yung video. So ayan guys. Ito na po yung flywheel natin. So ito nasa mga 800 grams na ito guys. So ayan o. So let's go home na. Salamat, bye. Matik. Ako dire sa kang Laulats mechanic so sa ako ni siya pare guys visit. O say masulti na mo pre sa ang vlog ron. Okay lang yapon. Okay kaya. So nasa gitrabaho dire guys ipay nga ko guys KTM so idol ni guys. Ari mo patira guys maay kani guys. Oh. Shout out kay Nemo. Shout out tol. Oo na ito rider guys, uli na siya gamay guys. Oh, ayos guys. So mo ni, kabantay matungkuan guys, green sa buko guys. Mo ni siya guys oh. So relax na siya dyan guys. Stay put ka dyan kay balik ta sunod next year. Okay. Pre, so kita lang niya taon niya ha. Mag-inom ta ha. Okay, bye-bye. Bye-bye tol. Okay. Jimson. Tana, let's go. Gunyal ni sir guys. So yan, medyo kinalawang na kasi nasa loob ng engine. Ibabalance natin yan dyan. So dito lang tayo tatanim. Tatanim tayo dito. Mga 4 na tanim. So mag-add lang tayo ng 60 grams. Dahil 62, hindi naman masyadong mabigat yung piston, sakto lang. So 60 grams lalagay natin. So ayan mga paps, so na-drilling na natin. So ayan, so 6mm po ito. Ayan, malaki na siya pero sobrang lalim nito. So ayan, susukatin natin sa caliper kung kaano kalalim. So nasa mga, yan, 20mm yung deep nya. Lalim yan. So saktong sakto ito guys. So 6mm
by 20 mm yung dip niya. So lilinisin natin to, tapos hantap natin para mag-lock, tapos sasalpak na natin. So ayun, So ayan guys, natapos ko na ng hantap. Grabe ang tigas. So ayan, may thread na yan sa ilalim. Ayan, thread. So goods na guys, safe na ito guys. Ayan, may thread na sila. Yan, ang ganda. So mag-melt na lang tayo ng tingga, tapos lalagay natin dito. So guys, ito po yung cam ni sir guys. So stock po ito na TTGR. So, i-regay natin ito guys. Gagawin natin na 7.0 lift. So, tara, regay natin ito guys. Kasi, pangit nito ng cams nito. So, tara. Profile niya guys, ayan, medyo dusty pa siya konti guys, kasi dahil sa regrind. Ayan na po. So stock cams po ito guys, aftermarket na stock cams na re-regrind na natin. So mas maganda talaga pag yung blank talaga yung nire-regrind natin, pero at least okay lang yung ano nyo, profile niya. So sasalpak natin ito guys. So boss, atay na humbog naman. Humbog guys. So guys, nasi boss from Karkar guys. So aray yung motor guys. Next project natin guys, 65 pure. Asa mo ka na mangita guys? 65 pure. Pure guys. So mga gusto magpa-repeat guys, target po sa Karkar guys. Boss. Balinsya guys, balinsya guys. So wala na siya, pang talay sa ito guys. Repeat guys. Boss. Ano ni? So ayan guys, try natin super flow guys, anong resulta. Okay. Guys, mga hubog kami guys, pero super flow guys. Kahit saan ka pumunta, wala ang overhead. Ay, sisyagit pa. May niyagin po. May niyagin. Uy, no. Nangigi ko guys, kaya nagpa-repent ako. Boss. So guys, makuha na guys. So, abangan nyo. So guys, ayan po yung top niya guys. So nasa mga 1.5 yan under top, kasi 62 po yan. Yan o. So okay lang yan guys, over compression kasi yan, kasi yung head ni boss is maliit yung chamber. Sakto lang yan guys. Hoy! Nag-istorya ko dito sa vlog ba? Saan naman? Okay na guys. Kaya tayo, bilta. Okay. Guys, na ako dito guys sa kurba guys. So, igutom ko guys. So, mukha ko sa litsong manok guys. So, kanay guys. Si, ano guys ay? Manok litsong bili guys. So, kaya guys. So, doon siya. Fresh ka na perme guys. Frisco ka na perme guys. Matik na guys. Lamay guys. Nasa slay barbecue dyan guys. So, sarang ko mga grupo dyan guys. So, stipot mo dyan. Mag-order ta. Ikaw dyan, stipot ka dyan. Sarang si boss dyan. Salamat ka doon. So guys, stipoy ka dyan. So nag-order na may guys. So gutom na juga may guys. Stipot naman guys. Sir, salamat guys sa sponsor sir ha. Matik sir. Sir El Garcia Idol. So guys, so Mark James, brother, boss from Carmen, brother Karkar. Ay, Karkar na. Ayan, mga kanta guys. Guys, ito na kami guys. Sasalpak na kami. 62 guys.
Dalawang kahon ng Red Horse na ni guys. Tagay tadi diyan. Hingting. Ayo hingte asiti diyan na. Dadi diyan ba? Ayo hingte asiti. Ayo ihungit ka dadi. So ayan. Tignan nyo guys. So nasalpak na guys. Ayan. Salpak na guys, subog na guys. Sige guys. Sige. Ako. Sige. Hugot. Tira. Sige ubos. Sige. Tira. Sige. So twin carb niya guys. So i-weld sa nato ni guys para parok na yung ulo din. Parok na yung ulo mga basher. Iparok na yung ulo. Maning kamot mong inyo. Saan naman? Oh, testing na ni boss guys. Sige boss. Kuya Juan butoy. Nataya. Di mata ako no. Pag-sure di ay. Pag-sure ba sa masulti? Ayaw. Tara nagsiyay. Ikaw auli na dito. Dadaan na yung makina ha. Sulit kayo mag-ari, boss. Malag mo. Doon dapat yun eh. Malag mo. Awer kayo. Bisker! Balik! Bisker! Sugay! Saan? Anong masasabi mo? Patyo na na. Woo! Gagaling ayos ka guys. So shout out sa mga idols na to na Coast Guard ya guys. So Gulong Boys at Dalawang Ampon, Pulwar, Kuya G, Sante, Serge, Rogs, Asti, Sarah G. Shout out sa inyo dyan. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin mga boss. Salamat kayo. Stephen Sabion, shout out ya. Salamat kayo, dry yung engine goods. So good luck sa mga race ninyo boss. Matik ka na. Ayan guys, na down na natin yung engine para dalhin na ni boss. Boss, salamat kayo boss ha. Okay kayo. So down na natin guys para ilagay na sa box guys. Para so next project natin guys is itong ano guys oh? Kasuot akong kamot guys oh. Oh guys. So engine ang pambot guys. May laro kami 1 million ang ano ang award. So try natin. Grabe na eh.
Nakapiston gitu. Ano? Next project na to guys. Grabe di. Di mo daw eh. Laksi eh. Puro tostado eh. Udah. Yan. Shout out ads. Bye ads. Alin na dire kay mag-regry na ta. Okay. So yan guys, ilalagay na dyan sa box. Uy! Sige. Ayan, sakto kayo. Ano yung tanaw? Sige. Ito mga ayun, bracket gram ako sa cover mo. Shout out guys. Shout out kang Ronnie Gonzalez, Leo, Dong Bar. Dong, shout out niyo ya Dong. Musta mo ya Dong? Ayan guys. So dadalhin boss. Salamat juga boss ha. Sunod na sad. Salamat sa sunod, ismaster. Ayan, masasad ko na guys. Okay. Ayan. Out. Tayad boy. Salamat sa pagkakapo na. So ayan boss. So restock boss, restock. Petron. So pila ka litro, pila ka box boss? Wow! Wala lang. Much money. Mapay tayo sa budget. Sige. Sige. Sige dol, amping. Sunod. Oh, sige. Amping dol. Si Rosa. Pangoros kita tayo. Sige. Pangoros ikaw na ha. Sige.